Nakaumaon ka alaw no pigbuotan on ta mga igbujag togligkat kayon nagondyo ta probinsya ta Italia. Na si Pablo lagkas sa duma ng mga napiriso pigbukayon diyo ki Julio no iyan igbujag ta sa sampangan na sundao na agingaranandan na sampangan ni igbujag Agosto. Nagsakay kayon ta barko no nagligkat ta lungsod ta Adramito. Kasi kano barko makaanon og ligkat na og panagpitsagpit diya ta mga ugpaan na diya ta probinsya ta Asia. Na doon ta duunganan ta mga barko. Doon dumanay ki Pablo no si Aristarco. Si Kandin nagligkat ta Tesalonica doon ta probinsya ta Macedonia. Pagkapawo, nagduong kayon diya ta lungsod ta Sidon. Naiwan ni Julio si Pablo so nagbukayon Kandin ta liwak ta og panumbawi diya ta mga awkoy rin. Diya ta lungsod o so kapakazan si Kandin ta mga awasanon din. Pagkapa nga, naghutok naguntod si Pablo no nagligkat kayon mando. Di, so kono kayo pakasungal to kamag, di kayon makawadyo ta 50 ta sipre no kaalindungan. No, paglapas noy, di kayo nagbadyo ta marani ta probinsya ta Cilicia, way ka Pampilya. No nagduong kayon di ta lunsod ta Mira, doon ta probinsya ta Lycia. No, di ta Mira, kay budzag ta mga sundao, nikita ta dangab no barko no nagligkat ta lunsod ta Alejandria. Nagondio ta probinsya ta Italia, nasikan kanig sa kadjanoy. No ta pagligkat noy, nignanay-nanay ka barko. Napilaan kayon kanig panag-ilis, no bali naan no nakalihad kayon ta lunsod ta Nido. Di nahirapan kay Lagboy, nawara kay maadjun ta aglipot ta kaapusan ta po ta Krita. So naatangan kay ta kamag. Sikan yan ta diyo kay makawadyo ta limang no agkaalindungan no doon ta marani ta Salmon. Nigpanag-ilis kay ta marani ta po ta Krita. Di mahirap kapag kapadyo noy. No nakuuma kayon to duunganan to barko no pagingaranan to maradyo no duunganan. Kasi kan, nigmaraan niro talunsod to Lasea. No, so nawakay kayon di to napadyaan noy. Og maokon ta mga barko di to dakat so og kaumaan on to Tigbagyo. Sikan yan to doon imbog ni Pablo Kandan. Kakirin to. Kog parakas kiro doon, inat to og pakatom ato, og kawakunan kino dakol ka og karaat to so ini na barko, way kamo kaglagan no ingkasakoy. Di kono no si kando no kaglagan, di nga kuwo buwa, ko og pakalagkos kino to og kamatoy. Kakin ni Pablo. Di kay budzag ta mga sundao, dakol-dakol kapag salig din ta kapitan, way katagtuon to barko. Nawara din ama na masagman ta imbog ni Pablo. Iyan sumayrap to barko kasi kan naduunganan ko Tigbagyo so dakol kaluwak. Sikan iyan tanainyat kamoon-ing no ataw ko og parakas koyro. So adjaw ko og kay mo. Og pakaumakayon di talunsod ta Pinisi. So kasi kan naduunganan og kaalindungan ta sikan na po to Krita. Di kay Porom og patilo to Londong. Pagbunsod on tamayemong no kamag ligkat ti dibabo no babakan naan ta mga oto tamaradyo on ta pagligkat noy. Sikan iya no pigusodan on kaimpalibato to barko no nagpanag-ilis kayon ta po to Krita. Wado makoy no nauman kayon ta maagbot no kamag. No diyo nagligkat to tano no nausong do ka barko. So warad maadjun to sungalngal ka kamag. Nasikan iyan ta nagbakad na yon ta naap do to kamag. Bali naan nakaumakay diyo to maintok no po to kauda. Nasudyo kay makabadyo to 5 din na agkaalindungan. Naadjunan noy taiiguntod to barko kabaw to no nakanoy. Di nahirapan ko'y sudakol kakamag. No pagkapangaran tinuntod kabaw to di to barko, nigbanggutan danon ka barko, adyo ko no og kakuwak to mga luwak. When nigusuran danon kadakol no manggad, na og pakaahap to barko ko doon kamag. So kalok to og ganlad ka barko, doon to nati kabahanan, na di to dirawam to waig, na doon to marani to Libya. Sikan iya no naap ko'y ro to kamag. Pagkapawo, naungod og maagbot ka Bagyo, nagbunsuran na yon to og panuon kakaglakan di tuwig. No, ta sunod na alaw, sangunan og danon ka subla no kaglakan, no og awason to pag-ahap to barko. No, sumananoy naghagtong ka Bagyo, no pilaon na alaw, no wara na kita ka alaw way mga bituon. Warad imananoy to og kapangabangan kay pad. Pagkaoy no wara pigkoon ka mga oto, di to barko sunasasaw. No nagsasindagan si Pablo no kakirin to. Mga suwod, maradyo Porom, kunig paminog ko pa kanak an anadyan, sudyo kiro Porom, nigtakad to pu to Krita.
Waro ki poro mabaybadjari, wayso nga waro poro maraat kuntoon kamongo kaaglakan. Di kuntoon, agbujuan ko si kaniw to kano ka og kalok, suwaro akad sagbo ka kanta no og kamatoy, kabarkuro ka og karaat. Iyan to natakaangkud, sugan naro to marusilom, ka magbabaot na iyan tagtuon kanak, way ka og simbon ko, nigsuko to diwatarin, no diyo magsasindog tolongod ko. No kagi to diwata kanak to, wow Pablo, kuno ka og kalok, suog pa ka umakarod, no og pakasasindog ka to tangkaan ni igbudyag Cesar. Way ignangonan ko koy ko, to songo og kahoyuan to magbabaot, katibo no mga dumano kay to barko. O jaw tibo kuno og kamatoy, suduon goy nawa to magbabaot koy ko. Sikan iyan mga suod, Kaki ni Pablo, tumaro jawano kakoy nawano, suog salig at to magbabaot, to og katuman on iyan katibo no impanangon din kanak. Di og ganlad ka barko, di to marani to ilis to sangapu to dakat. kaki ni Pablo. Kapag ka umangat ta 10 way at numaro silom kanigbagyo, no nausong do kabarko, no agpakalapas ta dakat ta Adria, nasango ag hingaranan ta Mediteraneo. Na pagliwaroon ta kaw silaman, kamang oto no ag ahap ta barko, nigtom dan ta maranion katano. Si kaniyan no pigsakodan kasanga manu karam kawaig. Pagkapa nga, pigda para no kawaan do no dapa kakaraw man tuwaig. Wara do maukoy no nigutok dan on sokora kawaig na 10 ilalim marat no dapa kakaraw man. Pagkapa nga, nigugdan kahop at no paliwato o so kono og kanlas ka barko. So galok o ganad on ta mga bato. No, nanampo si kandan so kenya tandan ta og makaan porom og kapawo kalangit. Di ka mga oto no og ahap ta barko, nigon-gonandan kadangob no paliwato. So ag ihing ko og tuntunandan mando. Kaig timuldan ta paliwato di ta dung ta barko. Doka di ta og hosandan ta hinimuandan no inogsadan on kabauto di ta weg suog ang korandan porom ka barko. Di nignangonan ni Pablo ka kapitan huy ka mga sundaw to. Kokono og ugpo kasika na mga tag timon kay to barko, warad og kahimunaw, sutibo ko og kamatoy. No, sikan iyan, to nigtampuran on ta mga sundaw kalubid, na engkay ko tabaw to, na pigbakadan on kanaanlas. No, og marani og kapawo, no kaki ni Pablo ko tatibo ng mga oto to. Nasampuan on way hop at no alaw, no waro pig ko ono, so nasasaw ko lagboy to kamag. Sikan iyan to ignangon ko kaniyo, to koon ko, suadyaw og mano kalkoon, suwaro og koomuno kantatibo. Pagkapo nga ni Pablo to nigkaki, nigpurot din to paan no pigpasalamatan din pad ka magbubuot. Na doon tatangkaan tatibo ng mga oto, nigbunsod on to og koon. Sikan iyan to nigmaradyoon kakainawaran tibo no sangonig koon on. Sikan nami, darwa kilohatos way kapituan way honom kanigsakay to barko. Pagkaan tayo tatibo, nigugdan diyo tuwig kakaglakandan na bukas ta tiriro, suodyo og lotoon ka barko. Pagmawang on kalangit, doon nigkitaran no tano, di wara dan takora kono kay no tanaa. Di tapagpitaran, nakasuo ka tano way og kaalindungan way doon pantad. Si kanyan tanigtuudan ta og mo, no agpaparakasan dan porom ka barko di pantad. No, si kanyan tanigyo kadando kalubid na nikot dan ta mga palibato na nigangkoran dando doon tuwig. Nakagdangan do tanigyo kadan on kalubid na inhikot ta mga timon na igdaan ta barko. Pagkapa nga, tigbuat dan kadakol na manggad tatangkaan ta barko. Adyo og pakarasoon ta kamag na og doong on og parakas di ta pantad. Dakad dito na ko makabarko, tanati kabahanan no tano na di ta diram tuwig. No niganad on kadung to barko, no warad mawil iyan doon. Sekan iyan to nakuwak on kalobot to barko, sudakol kaluwak. No, og kanyatan ta mga sundawon og imatadyan ka mga napiriso, na pigbantadyan dan. So kako ko doon og lumbok, no og pakapalakoy on. Di nigsaparan on to kapitan, to odjo kono og katuoran katuudan. So og kanyatan din og pangabang ki Pablo. No nigsuko din ka og katao to og lumbok, odjo si kandan ka og huna, no og tinugpo di tuwig, odjo og lumbok on no og hundi to pantad. Kadumano kono og kataon og lumbok, og sundol og manambo to kadjo. No di kuha to lawa to barko no nakuwak.
Si kanyan tatibo na kumaon di to pantad tawaran omono. No, kanakalibas kayon to kay Rapi, nakakakap kayon di to pantad. Way nignangonan kay to Malta kangaran ta si kanapu. Maradyo kapag sagman ta mga taga Malta kanami. Nanigtumukan kay to hapoy sunakan no kay sumagsil way suog bunsudon og uran. Na si kanami way ka mga taga Malta og manang nangonoy koy. Si Pablo nigpuro to kadyo na igtamog. No tapog sabok din to kadyo di to hapoy. Duan uwod no niglibuwas sunarap to hapoy. No nigpaangot-angot to nigkakat tawad ni Pablo. No, pag kita ta mga taga Malta to uod no nigbibitoy, tawad ni Pablo, kakiran to. Tagbuno naan kaso ini na oto, suagad to waro maunod to dagat, boot to magbubuot to uod ka igkamatay rin, na igbadjad to sao din. Kakiran, di pagwatilok ni Pablo to uod, no naugon di tapoy, no wara no amano si Pablo. No, nagbabantay ka mga oto ki Pablo, sunahandan og hilwon og lobag kalawarin. Way ka og kapod og kamatayon. Di tapog kaukoy ran unto nagbabantay, no wara man mugmautoy si Pablo. Nabawawan on kapag daramdamdan. Nakakiran atag to. Magbubuot na naan ka sa ini no oto? No, kangaran ta igbudzag ta sikan na po ta Malta si Publio. No doon tanot din og marani ro ta sikan no damputan noy. Nagpasod kay di to bawi rin, no nagpakaon kayon, na di kayo mag-ugbukan din ta taton alaw. No, doon daw ta amay ni Publio, no maasi og indos way og mainit kalawarin. Si kaniyan ta nagpanambawi si Pablo di ta amay ni Publio, way nigampuan din. No tapag ampu din, nigongonan ni Pablo kalawarin, no naulian on kapigoram din. Pagkapa nga, mo ning kanandaraw no taga Malta no nanhundi ki Pablo. Natiba mauli ito pagdarawran. No, dakol ka imbokoy ito mga taga Malta kanami. No, ito pagsakay na imando ito dangab no barko, nigbukad dyan kay ran tibo no nigawas noy.